tabok abo Tripura mothani aborok sibiya BJP bo kogno sago inke sale thangnai Bidhan Sabha chongmariyo Tripura mothabo BJP no mechenani bagoi ekdom last date last paithak dino I Chorilam Bidhan Sabha kendra busawai Tripura mothani ozama tamosaka. This is my last day in the politics. Politics asuk saya angtai khaliya. Abo ani ekdom paitha. Je lukura chuno voter nyamthun. I BJP ni mesel na nyamthun. Ngkai o jagao BJP ni mesel na ni bagoi abo pulani simi o kok sai pheke motharo. Chung tahu ni sekarang itu saya tahu, jadi BJP angka ciri desni number one enemy, desok mana kok putih satu, ke BJP ni macam nani jara sanai ro, norok by ciri itu program gothilaya, chung serai saka, Tripura motha hino je Greater Tripura land abo bade kono compromise krui. Saka jana this is wrong karon Tripura ni condition oro Greater Tripura land ba Tripura umi mania ebong sum apru saka je Greater Tripura land umi aibo chiri constitution ni bisingo amti provision tongu bono kise amendment khai ADC ni jago taibo kubang ko power chung khaiman Ang sanan nayo tininanong ni au ni bising tui. Is a constitution solution gitu ani hote bhai. Tripura mothani ozamano constitution solution ni ja idea angnoriyo. Apro hote bo kongno sabu. Eke faidi. We are not in favor of your Greater Tripura land, but norong ni je coba Tripura mothani hazar বিশেষ খাই young, talented, educated youth rok lama nokor mani. We respect it. Borom rio. Ebong ang tinibo hino ang. Je o sarai rong ni je imang abo sum borom rio. Value rio. Abo sayang hinia. Kintu nono jodi hen khajana Greater Tripura khainani then it is impossible. Unrealizable. Non-realizable. Kaji o jagao only possible je constitution solution. Kintu tini borok sago jeno kai sum phai baksa jate vote ei abongya tui sum baksa o khaidano koglam sab laikha last day jon asing laikha kintu borok oro phailiya enkai o jaga borok busaiya amtui to norok কোনো চুক্তি বা কোনো কক salai jagia among khaito norok tai 22 sigo tamne bagi rekha tai kese jaga ori man khamu ka norok oro riui je oro jodi dikhai khai hoyto norok je 22 ta tai 20 ta 42 sido rabusa mani o jaga norok kok sungjang nai kaji this is your failure norong thani kebo na orota busa dikhne kebo abu sanmaniya এবং নরক যখন বুসালিয়া তোমানুক্ষা যারা Tripura motha support খাইনে বড় they have chosen CPIM and left is the only right party কিন্তু নরক যে জায়গা বুসাখা ওর জিতিরানি বাগইয়া যে বিজেপি না জিতিরানি বাগই নরক ওর ভোট কিছু ডাইভার্ট খাই রেখা এখানে নরক যদি বসাইয়া খাই বিজেপি যে জিতি মাইনিয়া আবুনো প্রবংখা কাজে ও কক যারা সানাই নরক আবুনো সারান নাইও বা আওয়ে নরক মানজাগো যে নরক বুসাওই আসলে বিজেপি নো জিতিরনানি বাগই নরক খাইও মথা বসাইয়া খাই ও বরাবর তাই কুবন্ন বুটিয়া সিপিএম নো রিনাই that has been proved there in Sato. Kaji o kogno samani bini asol meaning khabo
foreign kok abo soya ebong aboni bagoi no BJP norong no khop no na hamara mitro je BJP mungse samung tangia ADC vote khaiya ADC no rangriya asuk sal ba asuk bisik nakha borok enemy anti tribal tabokhe tinibo bokita khnai tongo ha বিপ্লব কুমার দেব আমরা মিত্র বহু মিত্র খাবা বড় কাজে আবনো সে লোকর বুঝিলেন না স্যার ওয়েস্ট মানডে ফার্স্ট এপ্রিল নাই কারণ তিনি খনা জংরানি কক্তমনি কিন্তু খনা খনা কাজে আব বিজেপি নাই খাই আব তো আগরতলা আব জায়গা জায়গা কত আরো প্রবলেম করি তিনি যেমন বিজেপি পরীক্ষা চুং পরীক্ষা কিন্তু অম্বাসা আনখাই চিকনতে জায়গা আরো প্রবলেমও নাই অঙ্গই চিনি নমিনেশন ডে ফাইলিং চুং লাইকা ফার্স্ট টাইম sir right to any other formation যতনে ভাবে সমতাম কাজে চিনি যে অওয়াইমুং কবগমুং অবিসিংচুং রিলিজিয়ন কমিউনিটি আবনচুং ভাগখাইয়া ओंखाय रियांग रक बा ताई गुबुन रक बरक जों त्रिपुरा हास्तेयाव 1945 टी सिमिसन सभा खायदों नुनुंनाय इजे नागालैंड मिजोराम मणिपुर आसाम मेघालय और आमते ताबक जरा तुइबो जेमन मणिपुराव मेइतेइबाई कुकी बिसिङाव वालाय आसामाव बड़ोबाई डिमासा बड़ोबाई ए ताई गुबुन रक मेघालयाव गारोबाई नेपाली आमते वालाय नागा बिसिङाव आमते अराय परायङ but in Tripura never there has been any conflict between two indigenous communities or individual बिसिङाव हयतो conflict दङ किन्तु दाबुरमाबे रियांग बाय जमातिया राजानि आमलामते किछु खायनानि चेष्टा खालायखा किछु बुंखा किन्तु 45 नि सिमी दशरथ देवनि लिडारशिप जनशिक्षा आंदोलन आबुनि उलो गणमुक्ति परिषद फैमानि उलो आमतै कुनु नंगिया तामनि बागै कारण जों आमतै जे लोकरंनि बिसिङाव बुखा बिसिङाव जों 20 टा लगिया जों हिनो चिनि जे प्रॉब्लेम अब दफाया धर्मया चिनि प्रॉब्लेम अंखा सिस्टेम जे लोकरंनो जे कुसुब चानानि बागै जे सिस्टेम दंमानि जेमन आगे फ्यूडल कल्चर अवतंफु राजानि आमल राजाराव उज्जयंत पैलेस तांगो निर्महल तांगो हाँ तांथुन किन्तु लगेयो आबुनि 10% रां जदि खरच खायो जदि स्कुल खुंनो थांखांखाय चिनि त्रिपुरा सरक तिनि बजागा थांखामो इजे नुयंगमा बा उज्जयंत पैलेस होते नारखाय सुजा सेंट्रल रोड गोलबाजार जरा ताई कामान चुमनी होते पोस्ट ऑफिस चुमनी जरा नरक हयतो नुगिया खना रंगनि बयस कम जों तो सरायखौ नुखा जे त्रिपुरानि महाराजा वीर विक्रमादित्य बाहादुर लंडनाव थाङै नुगै फैयै बहाय खायनाय लंडन हायतं नायया किन्तु बिनि किसा नमुना खायखा एकदम थाम काम खाय बरई खलायखा साले केबो राजानि कक साखाय साजा गैया जले जागो आरो राजानो आं जे साजामानि कक गैया हिंसा खायमानि कक गैया नों त्रिपुरा राजा त्रिपुरा हाव नों आसुक मुसां खाय लंडन हाय नों दुकान नक्सतां दिनै त्रिपुरा सा नेनि थुइनि बुसारक खरक सगरा दुकानदार मालिक मानखा ताबक खाय बरक दखल खायै ओ आगेनि जे पिलार कायसा बस नुकजा गया ताबक कायसा कोने नुकजागो सेंट्रल रोड
हिंखाय ब जागाव फेललायखा उनखा नं खायदी नुयमा खायमाने आनी कोनो हिंसा करी जोंबो हेनो चिनी राजबारी चिनी राजानि न काहाम न किन्तु चिनी राजा नं आसो खामजागो मुताय हाय जों लुगो ताकफान लुगो तामनि नं चिनी लुकोरमनि बागै कासे स्कुल खायलिया ओ स्कुल खाय चिनी मकल जन कियाव रेखानखाय जोंबो खरकसा खरंनिले सेंट्रल रोड हरिगंगा बसाब रोड दुकानदार मन खामले तामनि लोगों मनियाव आगरतलाव बिल्डिंग काम तमान खामले तामनि बागै खेमियाव कजे आबुनो फेललाय कजे ओ जागा ताबो किसु बरफ खूब जे बिनि जे सेंटिमेंट चिनी राजा चिनी हा आमति हा ठीक तो आं चिनी बो सेंटिमेंट तो किन्तु तामनि बागै नि हा कुमा खाबा इ नुयांग मन रगै जे पैलेस कंपाउंड साले इंग्लैंड नि राजानि पैलेस ते कंपाउंड साबो तम बरफ इंग्लिश नेदारलैंड थांबि नेदारलैंड नि राजानि कॉम्प्लेक्स थांखाय साव नंनाय ओ देशनि बरफ जापान नि राजा हिंदिया बरफ किन्तु सम्राट एम्पारार एम्प्रेस साव नंनाय नं जापानीज सऊदी अरब नि शेख बिनि आरो थांनाय दि साव सऊदी बरफ नों मालयेशियानि राजानि पैलेस कंपाउंड मालयेशियान शुद्ध त्रिपुरा राजानि पैलेस नि कंपाउंड त्रिपुरा थांनाय दि त्रिपुरा थांदे काजी वी आर नॉट अगेंस्ट दी आवर महाराजास but we are against their vision, against their policies. That policies has ruined us. Because of that, we are backward. जों त्रिपुरा हा दङैबो त्रिपुरा हा होनजायोबो ओ हा बेबाक्सिन दखल करि ओ जागावनो फेललायमानि काजै ओ जागा जों गणमुक्ति परिषद बा सीपीआईएम कोनो दिन जों फोरोंगिया जे दफाय दफा बालाय काजै ओ रियां भोट जों रियां हिसाबै ओ यांनि प्रार्थी देबरमा नरब रियां सनो भोट दि यांनि प्रार्थी देबरमा yang जमाती बोर्ड दे नो आमुति कब सकान के दिस इज रॉन्ग अब उन्होंने उसको ब्लैक ब्लैक नाम में से वो तीन साल सिमी बेलाइके नंकुकमानी बा इम्पोर्टेंट उमानिया ताकलेनी इलेक्शन चौमारी लोकसभा अबले कुइनो जे चिनी ई भारत हा कतननी इंडिपेंडेंस नि सिमी तबक जरातै 18 लोकसभा इलेक्शन होनाय ओ इलेक्शन ताई गुबुन 17 इलेक्शन होइते किसा जुदा गलाय हमनि बागै ई 18 इलेक्शन अब टोटाल हाफां खाजागनाय बा तबक जरा बातायलायनाय बरफ आमुतै सामं बुतां मैनिफेस्टो इस्तेहार ब्रक साखलायनाय आबो ठीक दं किन्तु तफानो ताकलाय जे चिनी चंमारियो जे चिनी इंडिया उनका मल्टी पार्टी सिस्टम गोबांखौ नेशनल पार्टी रिजनल पार्टी दं इंडिपेंडेंट दं किन्तु जे टोटल जे पॉलिटिकल पार्टी ई इलेक्शन बताइले नहीं तो बांगनई अर्थात একটা পোলারাইজড कैसा उनका रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी थांनाय 10 बছর ब्रक पावर दङ बरक नुकजाखा आबो प्रुफ पंखा बरक जे सबका साथ सबका विकास नि बुमुङै चीनी भारत हस्तेनी जे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नि जे इमान इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नि बिसिं तोई जे भारत हाओ जे कॉन्स्टिट्यूशन उमानी आबुने जे सेकुलर फैब्रिक धर्म निरपेक्ष काठामो आबुने जे प्लुरालिज्म
অর্থাৎ ভারত হা আবো কাইসা ধর্ম কাইসা কক সানাই কাইসা দফানি হাইয়া ও হা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান বেবাক আর মেজরিটি তম মাইনরিটি তম যতনি বিনি ইকুয়াল রাইট দं নাই তাই আউনি লগে ই ভারত হা শুধু দফা কত বা কক সানাই আমতই কোন দলসা গোबां বরংনি কক সিমি পিরজাংনা বরংনি কক সিমি যে লুকরক এসাকনে আউই আবনো হিনো ফেডারেল স্ট্রাকচার যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় জনতা পার্টি এই যে তিনি ই ভারত হা কতননি যে কনস্টিটিউশন যে রাইট জাখা প্লুরালিজম তাই ফেডারালিজম সেকুলারিজম আবনো সবাই এটা অটোক্রেটিক হিটলার হাই যা সা আবনো নাই পার্লামেন্ট ফানুসে অপোজিশন রা কক সে মালিয়া পার্লামেন্ট থাঙ্গই কোন কক ডিবেট উঙ্গিয়া মেজরিটি বাই ডিসাইড নাই আবো চিনি ইন্ডিয়ানি ভারত হা কতননি বিনি ইমাঙ্গিয়া বিনি ফলাইয়া বিনি নাইসিমানিয়া ओंखाय बरफ जे बीजेपी ताई गुबुन किसु पार्टी ताबो त्रिपुरा हबो आईपीएफटी हनै त्रिपुरा मथा हनै बुकुक बायखे कक कुतै सागो दफानि कक सागो थानसानि कक सागो मियाव खालिनो भारतीय जनता पार्टी ओ पार्टी एंटी ट्राइबल एंटी क्रिश्चियन एंटी यूथ आबोती सावै बरा कक सिलसागो तिनी बरफ तामनि बागै सामखा तामनि बागै दल कायसांखा आबोनि कोनो एक्सप्लेनेशन क्रुई ओंखाय बेबा अपॉर्चुनिस्ट पार्टी बा रिजनल पार्टी नेशनल लेवल स्टेट लेवल त्रिपुरा हावबो बरफ थानसांखा ताई दल सांखा जे ताबक जरातै 27 पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टी बो दङ रिजनल पार्टी बो दङ बरंनि सुंखाय जना चिनि जुदा जुदा प्रोग्राम दङ आबो कुबुई जुदा जुदा स्लोगान दङ आबो कुबुई जुदा जुदा चिनि बाना दङ आबो कुबुई बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिनि जे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नि जे स्पिरिट ओ स्पिरिट नि बिसिंग तुई जे कॉन्स्टिट्यूशन खाजागमानि आबोनो जदि जों नारुंमानिया बिनिस आबो नेतामै होननाय पावर करिखा ओंखाय इ भारत हा कतर आबो यूनाइटेड तंगमानिया आबो कराक तंगमानिया आबो हमक्राय खायमानिया चिनि देश ताइबो कमन नाय ओंखाय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिनि जे इंडिया ब्लॉक बाय इंडिया मंच एलायंस खालायखा आबोनि जे चिनि टारगेट अंखा बा चिनि एंडिवार अंखा जे इंडियानि यूनिटी इंडियानि सेकुलारिज्म इंडियानि प्लुरालिज्म इंडियानि फेडरलिज्म इंडियानि जे फ्रीडम स्ट्रगल स्पिरिट नो नारनाय ओंखाय बाक्सांखा पेट्रियोटिक फोर्स और लेफ्ट दङ राइट दङ जेमन त्रिपुरा फार्स्टयाव कांग्रेस सीपीआईएम आरएसपी फरवर्ड ब्लॉक सीपीआई सीपीआईएमएल त्रिपुरा पीपल्स पार्टी आबर मिलियै जों दल कायसार और कायसा मथासों खाखा और कायसा एलायंस आयंखा ताई भारत हाव आमतेखायनो इंडिया ब्लॉक जों हिनजाव ओंखाय अंगै जे नों जे कंग्रेस सामानि तिनि একটা হিস্ট্রি না তিনিনি বাগে হিস্ট্রিয়া হিস্ট্রি অংখা তাকলাইনি নির্বাচননি মেন ইস্যু আওন হিস্ট্রি এবং ও হিস্ট্রি অফ ইন ওয়ান সাইড পেট্রিয়টিক ইন্ডিয়ান্স in other side all opportunists and
entry people borok abuni bisigo patale sir yes sir o khnadi je jani mai moi thokka hene bebagno dabi khaine jani khorang kutai hne hoyto sanai tofan tini ই আগরতলাও যে পুইলাও বিজেপি ni misil bonuk kha logeo Tripura motha tongo IPF ti tongo borongni ojangarok tongo aboni ukulogo Congress by left front ni misil bonuk BJP borok hapang tongmani bagui rang paisana obhab kuri jara bibhinno scheme mannerok masima phainai kama phayo কিন্তু আগরতলানি বরফ যে সোশ্যাল মিডিয়াও যে ওপিনিয়ন নুমানি যে ট্রেন্ড নুমানি ওর অটোমেটিক মা শাখা যে পয়লা যার নখন নাই বরংনি বিষয়ে কোনো প্রাণ করে স্পিরিট করে ডিসিপ্লিন করে জোশ করে এবং দলসা থাঙ্কা তাই দলসা উলো ফাইকা কেবল হিমিয়া স্লোগান নাই করুই কিন্তু উলনি যে মিছিল পয়লানি সিমি পাইথাক জরা একদম ডিসিপ্লিন কারণ বড় পংখা পয়লানি বদলংখা কাইসা দল রাংবাই পাইতো মানি বা স্কিম মাননাই বেনিফিশিয়ারি বা লাভার্থী থাঙ্গিয়াংখাই বাদ দেরি জাগানো কাজে বুসাক তুই ফাই বড় বুখা তো বুইয়া কিন্তু উলনি অবংখাই বুখাবাই ফাইবানি জানা আবু চিনি ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি জাখাই ভানো যে ই হানো রক্ষা খাইনানি বাবুই চিনি যে রাইট চিনি কনস্টিটিউশন না আবু খাইনি বাবুই মাথাং নাই অঙ্গই যে আবু বরক বাংফানো বিনি বিসিং কোনো রিদম করি কিন্তু উলনিয়র বরক কিসা কমংখা বাট দেয়ার ওয়াজ দ্য রিদম প্রাণ আবু ন জুদা sir